Hello? Hello, check! Mic testing! Hello? Hello, check! Sakura! Abe Sakura! Abe Sakura ঘরে অছু কি রে? Abe Sakura! Hello. कौन हो जो? मौसा हाँ? नमस्कार मौसा सुनो बोले केमिति था? कोणी ची मौसा कोण असते ना अरे Sakura ढोलिया घरे नाही की? नाही मौसा से सकाळ कॉलेज जायचोती जे एपर्यंत हेला फेरी नाती ऐसे थिले केते ए नथले केते तू दबा लोक मु नबा लोक तू देई दे मु नहीं चाली बला आदि का डेट तो थिला बला को 5 वर्ष हेलानी 20,000 टका आनी थिला अरे सुधा मूल होई 98,000 दे मौसा एते टका तब पाखरे नाही सुत दबाकू तबे सक्षम न सुत मूळ आइबो कोडू आमका किछि दिन समय दियो मौसा है किछि दिन कही कही 5 वर्ष हेलानी है किछि दिन कही कही 5 वर्ष हेलानी अरे भाई की पाठ पढ़िया पाई टका आनी भाई का डाक्टर होई ताहा बाटरे बाट काटिलानी तबे आगो को दबार को चांस अछि मौसा सेमित कोन को मौसा आम आकाशटा कोडुरे काम खुचुची आ रूपा भी कोड ऑफिस रे कोन करे बोले से कहथला एते जण रोजगार कला परे आपण टका कोन आबे सोची परिबनु अरे तबे सुदीबा ए तमे माने एते रहिले तो मो पैसा सुदीबा मौसा अरे ब्याह करे घर बंधा पकई टका आनी एबे ब्याह को मेला कहती घर दिह नीलाम करिबो सोना ए मासे गले पैसा न दले हम घर दिह नीलाम करिबो हां वो पैसा को बुड़ीबा मौसा सेमित कोनी मौसा যদি তম কথা সত্য हुए তাহলে সবাই তুমি আমাকে সাহায্য করিবা কথা আর সত্য যদি ঘর বাড়ি মিলা বেইছিব আমি রইব কোঠু বঞ্চিব কেমিতি छोटी है बाट अछि तदि से बाटरे हुए तो रक्षा पाई जीव को बाट मौसा को बाट अछि जो बाट पई ए घर बाड़ी मिला बनी को मौसा से बाट जेते कठिन होला काई की मु एकु कहबी से काम करिवे ताके पारी बेली चाहा करिबु तू करिबु मु हां तू पारिबु पारिबी मौसा पुलिस च पारिबी ए घर बाड़ी मिला रो बचिबा पई मु सब किछ करि पारिबी सकरे हां मौसा तू पारिबु पारिबी मौसा हम पाखकु आइलु सकरे पारिबु आइलु आमो पाखकु जेते टका अछि सब सुझी देबी क्या करे जेते टका अछि सब सुझी देबी तो घर दिहरु काम करि देबी अध घंटा झिमिटी रो काम 3टा बेरिया खरा मौसा 10 मिनिट रो काम मौसा बचिया मौसा मौसा चढ़ गया तुम भाव जो जेर हाथ जाइछ ना मु सहाय करछि अरे बापू तुल्य बुढ़ा वंश को मारे दियो मुझे सारा बेटा को मारो ओहो मोगे जाइली मौसा एमानकर भूले गेला मौसा अरे एमान पिला लोक आइले तो पळे आइले जे पळे हिंदी कोड मौसा ये माने पिला लोक
Hello, Jack. না যাবো My destiny. Salah batumi. Motado chinde lao. Ebe tatu. Nahale ei muhurtare tabu. Salah ganga goli jetiki. Salah paili setiki. ମଉସା ତମେ କଣ ଶୁଣିଲ 8 ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଘରଟା ମୋର ଲିଲା ହୋଇଯିବ କଣ ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମାର ଖାଇବି ମଉସା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମଉସା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମଉସା ନାଇଁ ଭାଉଜ ଭୁଲ ତମେ କରିନ ବରଂ ଏ ଅମଣିଷ ପଶୁଟା କରିଛି ଚୁପ୍ କର ତତେ ପରା ମନ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମଉସା ଏମାନେ ତମକୁ ହାତରେ ମାରିଛନ୍ତି ନା ମଉସା ତମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜୋତାରେ ମାର କହିଲି ପରା ଆରେ ତୁ ମତେ କଣ ବୋକା ଭାବିଲୁ ଆରେ ମୁଁ ବାହାରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଏମାନେ ମତେ ମିଶିକି ପିଟିବା ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେନି ମଉସା ଏ ତମେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛ ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ତମକୁ ତମ ଭାଇର ନିୟମ ମାର ମଉସା ମାର ଏମାନଙ୍କୁ ଜୋତାରେ ମାର तुम संगात उपरक हाथ उठे देलु ना हाथ उठाई जाए देहरे कंटा फुटे मारू मारू मारी खाली हाथ में मारुची कौन एबे देखो ए संकटर अवस्था मु कौन करू
संगातुड़ी नाई मो ताकू करो क्षमा करिबी से परा मो संगात तमे कहिलो मु ता परे राखिबी बोली ए संगातुड़ी नाई से आजी मते मारो मारिलानी जे मते देखै दला से मते केते भालो पाए केते भालो पाए संगात ए संगात रहागत संगात प्रेम मोर सकला और जहनिला कहबा पूर्वरु मो बका देई आसीबु नहले तो स्त्री ताकू मो पाखकू पठेई दे आकाश रे कल रात्रि लगी सरटा पर मन ही गला अरे बड़ लोकिया गजता पारे कौन औषध अच्छी ना कौन सत्या हेलो तू कौन मत उपवास करुचु मु कौन स्वामी नुहे हेलो मु कौन अणपुरुषा से कारण मौसा को जदि मु कथा न कही ताले सो टंका दवा पाई चिंती करता कौन भाई मत एटा दिए टंका भाई सब सही रंजन भाई भाई तारी भाई टंका कौन दासी दिला और तारी भाई हम कौन सभी सब लागे बोलते पड़ी दिला ए भाई हमको घर मिला बेगले हमें कौन करिबा कोठी रहिबा तुमरा काकी तुमरा मत उत्तर दिया सतकु जति घरे बड़ी मिला बेई छिबो हम रहिबा कोठी के बाप कोआडे सब हम भाग्य सत्या सब हम भाग्य हम को रास्ता कोले गच्छ में रहिबा नहीं रे भाउजो हमर किछि हबनी हम घर लीला बाबती हम घर के ही लगनी हम घर जेमिति हमर बिना हमर जेमिति रहिबो ए रूपा अरे रूपा बहुत रास आज बहुत अरे काश ए रूपा अरे तबे मैंने टिकट सुना रे जहाँ सब कहते हैं गला सेठ तो सुनी वाली में जान लेली ए अब रोज तो एमिति बदले थीबो ओ केबे सप्तर भाबी नथिले सत्या सब हम भाग्य लो सत्या सब हम भाग्य ना सब से छोटा भाई से छोटा वो पिला को सीखे के तो घर बाटे को नहीं जाई छी मोर रोज को बुझिलेनी ए रात रे मो ताको कोले काटी मोर तो करे वो कोन जानी मोर अच्छा तो कोन से दुनिया को बोले जाई पारे अरे ता वो को बोले छबो एक तो वो के विश्वास करी पारे नहीं सत्या क्या मैं नुए ताहले तो जानते बहुत कम से तुमको बोलो पाए देखो कि लो तार से पिला दिन रो कथा
मागुछि मना कर दिया हां कोन कहला एडवांस रहले चाकरी छाड़ दबो ओके ताको चाकरी छाड़ीबा को कहि दियो हां हां सुनो ताको सीधा सीधा को एबे एई मुहूर्तरे से हॉस्पिटल छाड़ी एतु चली जाऊ नॉनसेंस टंका गुडा को कोन बोली भाबिचती कोन गछर फळ भाउजो नमस्कार भाउजो किए तमे कोली बेलो मारी कोन सीधा सीधा घर भीतर पछे आछ कुआडे गला से दरुआन जहा को नहीं ताको घर भीतर को पठे दउछे भाउजो मुख चोर की डकैत ना भाउजो हाउ कोन महान पुरुष चुप करा कथा नहीं बर्ता नहीं और सीधा सीधा घर भीतर पछे आछ तो साहस कल केमिति बा ओ थरे देखिथिला तो सेथि पई चिन्हि परनो भाउजो मोना आकाश तम दियर ओ माय गॉड सीधा सीधा घर भीतर पछे आसिलो एबे पुनी चाकरानी के डाकी मते घर बसिबा को पड़िबो मुझे देखुची तमर टिके साधारण ज्ञान नहीं भाउजो बार जेते शीघ्र करछटे बाट बारट कोइला कन्ना भाऊ जबारडु चली दिबी निश्चय भाउजो हेले मो भाई गुटी के डाकी दियो ता सहित देखो तो कथा चली जिबी ता पाखरे मोर जरूरी काम अछि भाउजो तांको सहित तोर देखा हेई परिबनी सेमिति कुहनी भाउजो सेमिति जरूरी काम नथिले मो ठाकु आसी नथाती ता सहित देखा हबो मोर निहाती दरकार भाउजो यू रस्के कोहिनी परा तांको सहित तोर देखा हेई परिबनी के देखा करबनी बहुत लेखा अछि ता बड़ भाई के साना भाई देखा करि परिबनी बोली आ को संविधान लेखा अछि स्वामी र स्त्री हला परे भाई भाई संपर्क मरि जाए ता ऊपर तमर जतिकार अधिकार अछि ता ऊपर मोर भी सतिकार अधिकार अछि अकेले भाई तमे किए कोन कहलो मु किए तू जानि न जाने छी बहुत भल भाबरे जानि छी तमे ता स्त्री आ मु ता भाई तमरो ता सहित 3 मास संपर्क हेले मोर सहित तोर 25 मास संपर्क बोला करछि चुपचाप बैठ बाहर चुपचाप बैठ बाहर आ ता रहले कौन करिबो हां कौन करिबो ए लोग भाई आइलानी भाई तू अरे तू एडी काई आसी भाई की काम अछि मो पाखे तो की तमे माने मते कोन शांति रे बंचिबा को दबनी भाई मु कहार भाई नो कि मोर केही भाई ना तू सेमिति कहले लो भाई मन तो ए मुखे ए समय तो लिस्ट रो हे जाना रे भाई एई समय तो लिस्ट रो तू हे जाना काई एबे तो हालजी लाइट बळा दांत होई जळुथिला लाइट बळा फुसे गल काई की बा राजा सुनिछा तमे बडे काम करो ए माने ना हमको टिके शांति रे पहुंचे देई परिबेनी बुझिलो ए माने को ना गोटे लेसन दबा को पड़िबो तमे तम घर लोक समस्त को डाकी दियो आ डाकी देई ना ए माने को जियंता सुधी हेई आ कार हले ए माने हमको शांति रे पहुंचीबा को देबेनी सेमिति रे छोट लोक गुडा कर पहुंचीबा परिबा सम्मान हे जायछि लो भाई ए भाई जो तू पर करिया बको छाड़ी चली आसे नुडी सही दिया घर मंदिर सवारी घरटा वाला मोसाली हे जायछि लो भाई आ जहां को तो पिला बड़ा बहु बोली डाकुतले
80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ବୋହୂ ପରି ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇଟା ଘରକୁ ବାହାରେ ପକେଇ ଦେଲେ ଦୋଷ ପାଇଲି ହୋଇଥିବା ରଙ୍କିଆ ବୁଢ଼ା ଗଛର ଉପରେ ବସିଥିବା ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ଭାଇଟା ତୋରି କଥା ଭାବି ଢୋଲ ପିଠା ଚପକାଠିଟାକୁ ଟାଳ କରି ଧରି ପାରୁନି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତରୁଣ ଡାକି ଦଉଛୁ କର। ଏ ଗରିବଟାକୁ ମତେ ସାଙ୍ଗ ନଥାଏ ନା ଭାଇ। ଦରୁଆ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ମତେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପେ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ଭାଇ ଆଜି ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିଯାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଟିରେ ମିଶିଯିବୁ। ଆରେ ତୁ କଣ ବୁଝେ ନା ସୁଧିଗବୁ। ଆମେ ସତକୁ ସତ ଜୀବନ ହାରିଦବୁ ଆମେ। ଆରେ ତୋର ଜୀବନ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତୁମ କଥା ଶୁଣୁନୁ କାହିଁକି ଶୁଣୁନୁ ତୁମ କଥା। ଆରେ ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆମ ଘରଟା ନିଲାମ ହେଇଯିବ। ତୁମ କଥା ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ବୁଝୁନୁ। କଣ ସେ ବୁଝିବେ କଣ ସେ ବୁଝିବେ ଭଲ ଭାବେ ଚୁପଚାପ ବାହାରିଛ। ଆଉ ତାହେଲେ କଣ କହିଲ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାର୍ଥ କର। କଣ କହିଲୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ କର। ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ କର। ଏମିତି ରଙ୍ଗ ବଦଳାନି ରେ। ତୋରି ଏମିତି ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ଦେଖିଲେ ଗଛରେ ଥିବା ବହୁ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ଆଉ ଘରର ମୁରବୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଇଥିବା ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ଖାଲି ଅନୁତାପ କରିବେନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ବୁଝିଲ ରାଜା ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କଥାରେ କହିଲେ ହବନି। କଥାରେ କହିଲେ ଏମାନେ ବୁଝିବେନି। ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମାଡ଼ ଦରକାର ମାଡ଼। ମତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଭାଇ ନହେଲେ ମୋ ଘରଟା ନିଲାମ ହେଇଯିବ। ସିଏ ତମକୁ ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ବାହାରେ। ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ କହୁଛି। ମୋ ଡାଡି ଯଦି ଏବେ ଦେଖିଦେବେ ନା ମତେ ପୁଣି ଗୋବର ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସତ କହିଲ ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ତମେ ଯେତେ ଥର ବସୁଛ ଦେହକୁ ଦେହ ବଚାଉଛ ତମେ କଣ ସେତେ ଥର ଗୋବର ପାଣି ପିଉଛ मले पका भाई सही घर मालिला बाबा जो घर पिला तो एक तोड़ी गई पिला मले पका भाई सही घर मालिला बाबा जो घर पौरा हाथ गाड़ी तो पिला दिले चाली बातें की दिलो मले पका भाई सही घर मालिला बाबा जो बाकी बिरालो रे पड़े तो डॉक्टर है जो डॉक्टर आकाश तू जा अरे तू जा अरे बाहर को तू तो शेष थर पाई कहूला भाई राति खाइले डेकुरा वाला सी डेकुरा बाढ़ी जीव शुण 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 आसंता काली शंकर नायक घर नीलम हब भाई तू कौन सही पारिबु आम जनवाटी आगे नहीं जीव तू कौन सही पारिबु भाई व्यक्ति नीलम नब पाई इच्छुक सकाल 9 घंटा समय मधुपुर गाँव श्री श्री शंकर नायक घर सामने उपस्थित हेबे तो एतुरी बाटे को जामुड़ी धरिबा बाटे को आउ के ले जीव तू कौन सही पारिबु को भाई को
ছড়া মো ভরিটা দিতে পরি তু লুকিলা খালি তুমু ছড়া কেতে ঘর ছড়া মো পঞ্চায়েত যাক লোক রহিলে বি জাগা মিলিব হউ কবাটা দেই দবা মাল পকাই দবা DJ बचा दे
ତାକୁ ବାହା କରିଦେବି। ବାପା ଓ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଝିଅ ଆଉଛନ୍ତି ବାପା ଲୋ ଓଲୋ ପୁରା କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହେଇକି ଆଉଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ମୋର ନା ଖାଲି ବହି ଚାପି ଦେ ହଁ ଆରେ ବାପା କଣ ହେଇଛି ଏ ହଉଛୁ ଲାଗିଲାଣି ବାପା ଓ ଲାଟିନିଟା କୋଉଠି କରିବ ଭିତରେ ଶୀଘ୍ର କହ ଭିତରେ ଓ ମାଙ୍କଡ ମାର୍କା ନା କୁକୁର ମାର୍କା ଆଉ ବସିକି ନା ପୁରା ଆଠେଇକି ବାପା ସେଇ ଚେହେରା ବେଲା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ହେଇକି ବାପା ମୁଁ ସେଇ ଚେହେରା ବେଲା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଥରକ ଆସୁଛି ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା ଓ ଫାଟିଯିବ ଫାଟି ଯାଉ ବାପା ଫାଟିଯିବ ଫାଟି ଯାଉ ବାପା ଓଲୋ ଏ ଗୋଟେ ବେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁ ବାପା ଓ ଚଢ଼ି ବି ପିଟିନି ଚଢି ନ ବିଟୁ ବାପା ଓ କରିଗଲାଣି ଏ ବାପା ଆବେ ଶଳା ଗୋଟିଏ ଲାଟିନିରେ ବାପା ତମେ ବାପା ନାମ ଦେଖୁରି ହେଠି ବାପା ମୋ ଶିଶୁଟାକୁ ବୁଝୁନ ହେଠି ବାପା ଓ ଦି ବାରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ଯେମିତି ପେଟ ଖାଲି କେଚି 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 ହେଇଯାଏ ବାପା ମୁଁ ଖାଲି କେଚି ହେଇଗଲା ଲାଟିନିରେ ଗୋଟିଏ ଲାଟିନିରେ ବାପା ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି ଓ ମୁଁ ଆସୁଛି କୁଆଡେ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ବାନା ଶଳା ଝିଅଟା ଯାଇଛି ଶଳା ତୋର ଦବାକୁ ଟାଇମ ପାଇଥିବ କି ନାହିଁ ଶଳା ଏବେ କଣ ହବ ବାନା ଏ ବାନା ବାନା ଏ ବାନା বানা চলা সারিয়ে দিলা বাপা ওলো বাপা ও ইয়ে কি ମୋ କଥାକୁ ଚାକିଛି ବାପା ରେ ଓ ଶଳା ଇଏ କିଏ କହ ମୁଁ ତାକୁ ତ ଚାକିଛି ବାପା ଏଇଟା କଣ ଆରେ ଶଳା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ଏଇଟା ବାପା ଓ ସେ ପୁରା ଚାପିକି ଖୋଲିକି ବଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କଣ ଟେକୁଦେଲୁ ଆଉ ବାପା ଏ ବାପା ଆଉ ଗଲା କୁଆଡେ ବାପା ସେ ଶଳା ରାତିରେ ଯାଇଛି ଗଲା କୁଆଡେ ହେଁ ଅଜଣା ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଉଛି ଆଉ ହେଁ ଏ ବାନା ଇଏ କଣ କହୁଛି କି ରେ ଶଳା ତା ମାନେ ମୋ ବୋପା ଲାଟିନ ଭିତରେ କଣ କିଛି ବଚେଇ ଦେଲା କି ଆରେ ବାନା ଶଳା ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛି କଣ କହୁଛି ତା କଥା ବୁଝରେ
ବାପା ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଶୈତାନ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବାପା ଏ ଝିଅକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇଁ ଶେଷକୁ ଏତେ କଲୁ ଏ ଭାଇନା ବାପା ତୋ ବାପାକୁ ଭଦ୍ରାମିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରବା ମୋ ବାପା ଭୁଲ କରିଛି ମାରା କରିଛି ଆଜିଠାରୁ ତମ ହାଣ୍ଡିକି ମୁଁ ଆଉ ତମର ସବୁ ଯାକ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର अरे बाना कौन कौत्री मत हाथी मुंडेइବାକୁ ये सोला 420 वाला हां तो बापाକୁ ये फसेयाକୁ रहिଛି ଫସିବ ବାପା ଫସିବ ବାପା ଦେଖି ଆଇତୁ ହସି ବାପା ମୁଁ କେତେ ହାଣ୍ଡି କରିଛି ପାଟେ କରୁନି ଚଲା ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା ଅଲି କିଲି ବଜେଇବୁ ବାପା ତମେ କୋଉଠି ରହୁଛ କହିଲ କୋଉଠି ଆଉ ରହିବି ଏ ଭାବର ବଜାରରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛି ଆଉ ଆଜିଠୁ ସେଠାରେ ରହିବନି ଆଉ କୋଉଠି ରହିବି ଯେ ଆମ ଘରେ ରହିବ ସତରେ ତମ ବାପା କଣ ରାଜି ହେବେ ମୋ ବାପା କଣ କରିବ ମୋ ବାପା ପୁଅ ଅଛି ହେଇଛି ତମେ ଆଉ ତାକୁ ଏଠି ରହିବନି ତମର ମୋର ରହିଲେ ରାତିରେ କୋଉଠି ଦେଖା ହବ ମୋ ବେଡରୁମ୍ ଯୋଉ ଗତିଟା ପକେଇଛି ସେଇଠି
କଥା ବେ ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଥିଲ ଏତେ ଦିନ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ତମ ସହିତ କଣ୍ଟେ ଆରେ ରଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସ କର ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଶୁଖେଇଥିଲି ସଫା କରିକି ପୁରା ଚିକଣିଆ କରିକି ସନ୍ତରା ଘରେ ସଫା କରିକି ଶୁଖେଇଥିଲି ସେଟା ମୋର ନୂଆ ଛାତ ସିଡି ଘର କରିବି ପାଣି ପଡିକି ପୁରା ଓଦା ଶଳା ଓଦା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କେମିତି ପିନ୍ଧିକି ଆଇଥାନ୍ତି ଜିତ୍ ଫ୍ୟାସନ ଗୋଟେ ନୂଆଟେ କିଣିକି ଆଇଛି ଆଉ ହଉ ସେ ବାପା ଯେମିତି ଜାଣିଲ ପରେ ମୋ ବାପାର ନୁହେଁ କି ପୁଅର ବି ନୁହେଁ ହଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମାଲ ଛାଡି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁଳାଏ ଝଡେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଅଛୁ ଆଉ କାଳ ମୁଚୁ ମୁଚୁ ମଧୁର ଠାଣି କଟାସ ଆଖିରେ ବାଙ୍କ ଚାହାଣ ଯେବେ ସେ କଥାଟି ପ୍ରିୟା ତନୁ ମନରେ ଖାଟି ହେଇଯାଏ ମନେ ପଡିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ତ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଦରମା ମିଳିବ ସେଇ କଥା ସେଇ ଚେହେରା ସେଇ ଆଖି ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋ ସୁନା ନା सोना सोना किए ओ बुझिली ए जाए निशाटा कमी अरे ना ମୁଁ एकदम ଠିକ ଅଛି अच्छा बाबू मु जानी निशारे सब पुओ झी मान प्रेमिका प्रेमिका लगती आउ मत गोटे सत कथा कहले आपण प्रेम फेलुअर मद पीछे ना नले आपण प्रेमिका आपण को धोखा दे दीची यस यस नो 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 जदि नुहे ताले ठीक अछि आ जदि मते पिछ कहतांती ताले गोटे कथा मन रखंतु बाबू निशा कले काहा को भूली हुए ना कि बाटरू अबाट को चली गले चाली जाइतवा मनुष्यटा फेरी आसे ना अच्छा तमे सतरे को सुना ना कोन बाबू प्रेमिका को फेरी आनी गले निशा नो तपस्या दरकार तपस्या अरे नाना ए झिया केबे मु सुनाई पारेगा अरे जदि मु सुनाई दंता ताले मते को आइली देखि कि न देखिले बळी तो काई जाई दंता हमर 5 वर्ष स्नेह प्रेम घर पीबा को एमि तो देखा करी चाली आई दंता अरे से झिया ठीक से कथा कहूची जो कथा मो सुना कहि थाए मार गाला रे सतरे तुमको देखि सारा पर मते मते लागुची खूब शीघ्र मो तपस्या फल मते मिली जीव सादा रंग नै फेरी आसीबो फगुण ए रंग बेरंगी शहर को ए अरे तुम पांच रंगम शब्द मते सुबि जाउची अंधार राते बजे और तुम कथा भीतर मते पागल करिची तुम सही नावना ए अरे तुम मन छुई देलन जे मो लक्ष्य वर्ष सुसुको आहुरी बढ़ई अरे आसो ए छाइया नो खेल भीतर मते उद्धार कर अरे आसो हे
She